বন্ধুরা, এখন গোধূলি বেলা। তো আমি একটু সন্ধ্যাবেলায় এই এলাকাতে হাঁটার জন্য বেরিয়ে আসছিলাম, এই মরুভূমি এলাকাতে। তো আপনাদের বলেছিলাম যে জিরের গাছ দেখাবো যদি বড় হয়। তো জিরের গাছগুলো বড় বড় হয়ে গেছে এইখানে। কিছুদিন আগে একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম যদি আমি নতুন কোনো এইখানে গাছগুলো যখন বড় হয়ে যাবে তখন আমি দেখাবো। তো এই যে জিরের গাছ, এই যে দেখেন, 3 থেকে 4 মাস লাগে এই গাছগুলো ম্যাচুরিটি হতে এবং জিরে ধরে সেগুলো পেকে যাবে। তো এই এই হলো জিরের গাছ। এই বালু মাটিতে জিরের গাছ খুব সুন্দর হয়। তো এগুলো হলো জিরের গাছ। আবার দেখাচ্ছি একটু কাছ থেকে। এই যে এই যে দেখতেছেন মালিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, জিরের গাছের যে জিরে লাগাইছে সেই মালিক। তো যাই হোক, তো আপনাদেরকে দেখাতে চাইছিলাম। তো সেই জন্য আমি রাস্তাতে ঘুরতে ঘুরতে একটা ভিডিও বানাই নিলাম এখানে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো মালিক এই জিরের खेतीটা इनार। तो इनार কিছু কথা আমরা শুনে নেব কি বলতে চাচ্ছেন। आपका नाम क्या है? विजय सिंह। विजय सिंह। जी ये आपका जीरा है? जी। कितना एकड़ है ये? ये बीघा में हो जाएगा समथिंग 60 बीघा। 60 बीघा। जी। अच्छा अच्छा, ये कब तक मैच्योरिटी होगा ये मार्च को कटिंग करने आ जाएगा फिर। मार्च को कटिंग करने के लिए आ जाएगा, है ना? जी। तो ये 60 बीघा में कितने क्विंटल हो सकता है जीरा? अब 2 का एवरेज देता है तो फिर 120 बोरी, 110 20 100 100 से ऊपर रहेगा। 100 से ऊपर। हम्म। अच्छा अच्छा। अभी मौसम जैसे अभी सर्दी इतनी है नहीं तो ये थोड़ा और बड़ा दिखाई देता। अभी मौसम में जैसे आज का मौसम था ना वो ठीक था। अच्छा वैसे आगे ऐसा रहा तो ठीक है, वरना 2 का दे देगा। अच्छा अच्छा। नहीं तो फिर 100 के मतलब 100 90 110 इसके बीच में रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब।